अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मदरसास बिफोर कॉलोनियल एरा के हवाले से। मदरसा जो हैं वो कॉलोनियल एरा से पहले किस तरह से उनके अंदर तालीम दी जाती थी और किस तरह से वहाँ पर लोग आया करते थे, और सिर्फ दीन नहीं, वहाँ पे दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। इस्लाम के साथ साथ किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग सिखाई जाती थी मदारिस के अंदर। इंसान को फ़लसफ़ा सिखाया जाता था, मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी। ये तमाम तर मदारिस में हुआ करता था। मदरसा जो वर्ड है इसका मतलब है, ये अरबी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब है पढ़ने की जगह, जहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम नहीं दी जाती थी बल्कि पूरी दुनिया का इल्म जो है रिसर्चेस हुआ करती थी और साइंस पे बात होती थी, फ़लसफ़े पे बात होती थी। कभी भी मदारिस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। और 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी मदारिस का गोल्डन एज माना जाता था। 3 बड़े मदारिस जो हैं वो दुनिया भर के अंदर उस टाइम पे मशहूर थे। जिस तरह से आजकल यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वगैरह, ये जिस तरह से तमाम तर जो यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, इस तरह से मदारिस जो हैं वो फेमस हुआ करते थे। और वहाँ से लोग दूर दूर से लोग वहाँ पे तालीम हासिल करने आते थे। जैसे अब अब्रॉड के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं और तालीम हासिल करते हैं, उस तरह से मदारिस के अंदर तालीम हासिल करने जाया करते थे। बल्कि स्कॉलरशिप्स भी मिला करती थी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और दुनिया भर से लोग, ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे मदारिस के अंदर, और स्कॉलर्स और सोशल रिफॉर्मर्स बनकर बाहर आया करते थे और अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो जो भी फील्ड होती थी उसके अंदर काम करते थे। 3 बड़े मदारिस जो हैं दुनिया भर में फ़ेमस थे। बगदाद में जो फेमस मदरसा था वो था निज़ामिया, और इजिप्ट में अल अज़हर बहुत ज़्यादा फेमस था। जिस तरह आजकल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस तरह से ये मदारिस फेमस हुआ करते थे। एक और बड़ा कुर्दवा जो है स्पेन के अंदर बड़ा फेमस मदरसा था, जहाँ पे लोग लिस्ट लगने का, नॉन मुस्लिम्स लिस्ट लगने का वेट करते थे, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, वो हॉस्टल में जाकर रहते थे और अपनी तालीम हासिल करते थे। वहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती थी, वहाँ पे फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता था, वहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉमी, लॉजिकल रीजनिंग, हर तरह की दुनिया की तालीम दी जाती थी। और सिर्फ एक टॉपिक तक महदूद नहीं किया जाता था स्टूडेंट्स को, बल्कि उनको इस चीज़ पे इनकरेज किया जाता था कि वो रिसर्चेस करें और साइंस के अंदर अपना एक मुकाम बनाएं। कुछ मदारिस में तो सूफीज़म भी हुआ करती थी और म्यूज़िक भी सिखाया जाता था, सूफीज़म का म्यूज़िक सिखाया जाता था। साउथ एशिया में मदारिस का जो आगाज़ था वो 1206 से लेके 1526 तक रहा, जिसके अंदर सुल्तान नासिरुद्दीन जो थे और फ़िरोज़ शाह वो बहुत ज़्यादा मदारिस को प्रमोट करते थे। और उस टाइम पे फ़िरोज़ शाही मदरसा बहुत फेमस था। उनको स्टेट फ़ंड करती थी, मुफ्त तालीम दी जाती थी, और उस्ताद जो थे वो तालीम के साथ बहुत लॉयल थे। और तालीम जो थी वो, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि महदूद नहीं थी। जिस तरह से आजकल मदरसे जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं दीन की तालीम से, और लेबल लगा दिया गया है कि सिर्फ जो है यहाँ पे दीन की तालीम ही दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता था। मुग़ल हुक्मरानों ने तालीम को बहुत फ़रोग़ दिया, अपने नौजवानों को जो है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि वो रिसर्च करें, आगे आए, दुनिया में अपना नाम बनाएं। और उस टाइम पे मुस्लिम्स जो हैं वो दुनिया पे छाए हुए थे। उनकी तालीम को, उनकी रिसर्चेस को पूरी दुनिया में माना जाता था। मदारिस से लोग जो है सोशल रिफॉर्मर्स बन के निकलते थे, ख़तीब बन के निकलते थे, काजी बन के निकलते थे, जिसके बाद वो सोसाइटी के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लाते थे। अपनी नौजवान नस्ल को वो आगे नॉलेज देते थे, और वो नॉलेज जो है वो सोसाइटी के अंदर बड़ा चेंज लाता था। फिर 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने पूरे मदरसे के निज़ाम को अपनी लपेट में ले लिया और मदारिस को महदूद कर दिया गया देहाती इलाकों तक। जिसके बाद उन्होंने प्रमोट किया अंग्रेज़ी ज़ुबान को, अंग्रेज़ी तालीम को, और मदारिस में जो नॉलेज दिया जाता था मैथमेटिक्स का, फ़िलासफ़ी का, एस्ट्रोनॉमी का, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता था, फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता था। उन सब को रिप्लेस कर दिया अंग्रेज़ी ज़ुबान ने और अंग्रेज़ी तालीम ने।
انگریزی زبان کو جوڑ دیا گیا سویلائزڈ چیزوں سے، سویلائزڈ لوگوں سے، اور مدارس کو جوڑ دیا گیا، ان کو لیبل لگا دیا گیا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ سوسائٹی کے اندر پروگریس نہیں چاہتے، جبکہ وہ بہت زیادہ پروگریس کی طرف جاتے تھے اور وہ بالکل بھی پروگریس کے خلاف نہیں تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامک ریوائولزم واز ناٹ ریگریشن، اٹ واز ریڈائریکشن۔ تو اسلام جو ہے وہ ریڈائریکشن دیتا تھا چیزوں کو، وہ کبھی بھی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں تھا۔ جب کلونیل ایرا کے اندر برٹشرز نے قبضہ کیا تو انہوں نے یہ ایک نیریٹو بلڈ کر دیا، نیریٹو جنریٹ کر دیا اور آبجیکٹیفائی کر دیا کہ یہ مدارس جو ہیں یہ تو ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں پہ ریسرچز نہیں ہوتی، یہاں پہ پروگریس کو جو ہے پرموٹ نہیں کیا جاتا، اور یہاں پہ جو ہے صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ مدارس کے اندر پوری ریسرچز ہوا کرتی تھی، اسکالرز نکلا کرتے تھے، سوسائٹی کے اندر چینج لایا جاتا تھا، لیکن محدود کر دیا گیا مدارس کو جب دیہی علاقوں کے ساتھ۔ تو مدارس جو ہیں ان کو صرف ایک اسپیسیفک کلاس جو افورڈ نہیں کر سکتی تھی تعلیم، ان تک ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا، اور انگریزی زبان کو عام کر دیا گیا، ہم شہری علاقوں میں ان کو عام کر دیا گیا۔ اس طرح سے مدارس جو ہیں وہ بالکل دب کر رہ گئے، اور اچھے بیک گراؤنڈ کے جو اسکالرس تھے ان سب کو جب ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو وہ بھی پھر انگریزی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو لانا شروع ہو گئے، کیونکہ مدارس کو جوڑ دیا گیا ایکسٹریمزم کے ساتھ اور اس کو جوڑ دیا گیا لمیٹڈ سوچ کے ساتھ۔ ان سب کے بعد سے زوال آ گیا مدارس کا، اور کلونیل ایرا کے بعد سے مدارس جو ہیں اس میں جانے والے لوگ، اس میں پڑھنے والے لوگوں کو سمجھ لیا گیا کہ یہ جو ہے کلونیل لینس کے ذریعے ان کو دیکھا گیا، ان کو یہ سوچا گیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر چینج نہیں چاہتے، جبکہ وہ لوگ سوسائٹی کے اندر تب تعلیم دے رہے تھے اور تب ریسرچز کر رہے تھے جب علم اتنا عام ہی نہیں تھا۔ اور کس طرح سے کلونیل ایرا نے ریپلیس کیا، انگریزی زبان نے ریپلیس کیا۔ انگریزی زبان بری نہیں ہے، لیکن انہوں نے مدارس کے اوپر جو لیبل لگا دیا، جس طرح سے ان کو لیبل لگا کر یہ بول دیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر چینج نہیں چاہتے، تو یہ سارا برٹشرز نے مدارس کو کنٹرول کر کے ان کو ایک کلونیل آئی کے تھرو جو ہے بالکل سیگریگیٹ کر دیا سوسائٹی سے، جو کہ آج تک جاری ہے۔ مدارس کو صرف دین سے جوڑا جانے لگا، جس کے بعد سے وہاں پہ ریسرچز اور فلسفہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ ریسرچ کو، فلسفی کو، میتھمیٹکس کو، لاجیکل ریزننگ کو کیا وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا تھا؟ کیا مدارس کلونیل ایرا سے پہلے بھی اس قسم کے تھے جس قسم کے آج ان کا ایک پورا ایک نیریٹو جنریٹ ہو چکا ہے؟ تھینک یو۔